पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर हाईबर्ड मॉडल ला तैयार शो चैंपियन ट्रॉफी हवाले सरा पाकिस्तान हाईबर्ड मॉडल ला तैयार शो द इंडिया मैचेस बाद चैंपियन ट्रॉफी चे कम मैचेस हुई अगर बरा पाकिस्तान ना बाहर कीगी कचरी इंडिया सेमीफाइनल तक क्वालिफाई शुआ नो सेमीफाइनल बहोम द पाकिस्तान ना बाहर कीगी और कचरी इंडिया फाइनल तक क्वालिफाई शुआ नो फाइनल बहोम द चैंपियन ट्रॉफी चे होस्टिंग पाकिस्तान सरा दे पाकिस्तान की न कीगी द पाकिस्तान ना बाहर बकीगी द यूएई द दुबई पर ग्राउंड माने बदा मैचेस कीगी द इंडिया जी पर ये बारे तफसीलन खबर को आया पाकिस्तान ता हाईबर्ड मॉडल ला तैयारी दल पकारू कना पाकिस्तान पर कम शर्तुनु बांधे हाईबर्ड मॉडल ला तैयार शो पदे बाने तफसीलन खबर को वीडियो खपल हम मुकम्मल हो रही और मख के मलगरो सरे जरूर से गई तकरीबन 30 यो काल दासी उम्दा खबर जारी ची इंडिया बनराजी और मोहसिन नकवी से कम देरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मुख्तलिफ डायलॉग कनराजी न दिराजी और चैंपियन ट्रॉफी मांग द इंडिया ना बगैर को चैंपियन ट्रॉफी यो मैच पम द पाकिस्तान ना बाहर न की आखिर आईसीसी और बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी रजा को दगा हाईबर्ड मॉडल ले तैयार को द इंडिया मैचेस बरा पाकिस्तान ना बाहर कीगी क सेमीफाइनल तौजी सेमीफाइनल बम द पाकिस्तान ना बाहर कीगी क फाइनल तौजी फाइनल बहम द पाकिस्तान ना बाहर कीगी जी दगा शर्तुन ला मीडिया तनरा नदिरा गली च पकम शर्तुन बांधी पीसीबी रजा शवे दे हाईबर्ड मॉडल ला उस वमु खबरों कुछ आया पाकिस्तान ता हाईबर्ड मॉडल ला तैयारी दल पकारू करना पदे लग बात की खबर को खुद नमक के दा खबर क्लियर कोम चे पाकिस्तान पर कम शर्तुनो पाकिस्तान जे कम दो शर्तुन खली उदे नमक की व्लॉग के ताव सरमा शरीक चे दो शर्त वल्ला खली हो चे यो गोबा 2031 पूरे चे सुमरा हम द आईसीसी इवेंट्स थी पर इंडिया के कम टूर्नामेंट दी द आईसीसी अगेला बहम मुंगा द पाकिस्तान टीम नजू और आगे के बहम मुंगला हाईबर्ड मॉडल ला कवई यबी वाले दा डिमांड खो यबी वाले दा डिमांड खो चे मुंगला बा एक्स्ट्रा मनी रा कवई एक्स्ट्रा पैसा बरा कवई द आईसीसी न चे कम द खाल पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ला मिला नो आगे के इंक्रीमेंट गोस्तो दा दो खबरें वाला कड़े हुए उस दे के पकमा खबर बाने पीसीबी एग्री शवे दे वो कारा खबर दा कि पीसीबी हाईबर्ड मॉडल ला एग्री शवे दे नो एक्स्ट्रा मनी बोल दा आईसीसी रे तरफ मिलवशी हुई एक्स्ट्रा पैसा बोल दा आईसीसी रे तरफ मिलवशी दा हो कारा खबर दा को नूर कम शर्तुनो बाने दा मीडिया ते रद हो के राशि और पूरा ऑथेंटिक जेन्युइन खबर बराशी फिलहाल से कम खबर रागले गदार है कि पाकिस्तान हाईबर्ड मॉडल ला सरे खेदे जी उस खबर कहू कि पाकिस्तान ता हाईबर्ड मॉडल ला तैयारी दल पकारू कना पाकिस्तान ता हाईबर्ड मॉडल ला तैयारी दल इज ए क्रिकेट फैन खबर को इज ए क्रिकेट फैन खबर को दीजिए कि हम सियासत और पाकिस्तान और इंडिया यो साइड लकी दू दीजिए कि बेज क्रिकेट फैन खबरों को यो न्यूट्रल खबर अब को इंडिया ता द इंडिया द टूल बोर्ड नो योदा से गट बोर्ड द इंडिया वनते गट बोर्ड डबल यो मुल्क हम निश्तरे इंडिया सर सुमरा पैसा दाता सो गूगल माने हम सर्च कोले शई दुमरा द पाकिस्तान इंडिया दुमरा गट बोर्ड द टूल बोर्ड न रायोजे के वदई पैसा रायोजे के नुम द मा बखयाल द इंडिया का बोर्ड लबो न रसीदा का दुमरा पके फर्क थे और द इंडिया मखामख सुनूर सुमरा हम मुल्क न द पाकिस्तान न अलावा दाई ताबेदार दी रोरा इंडिया वाला वही किन न दई किने इंडिया वाला वही पास आ गई पासी जका चे पैसा गटले कीगी रेवेन्यू जनरेट कीगी नो आगा द इंडिया पर वजह जनरेट कीगी इंडिया सर स्पॉन्सरशिप डेर दे इंडिया सरा ब्रॉडकास्टर्स दीर दी इंडिया सरा एडवर्टाइजर्स दीर दी इंडिया आवाम चे कम दे क्रिकेट पर शौक गोरी इंडिया आवाम तासुला पता यो गैर मुस्लिम मुल्क थे अगई नूर से कई खो बस जाब कई नूर दागई सवी या चरता फिल्म कतले या चरता क्रिकेट कतले दागई एंटरटेनमेंट दागा दागई सिनेमा गाने जका आबादी दी रालता प फिल्मुनो बाने जका ज्यादा पैसा गटले कीगी दागई द क्रिकेट स्टार और द फिल्म स्टार बखमालदार रवि वजह सदा कि द आगाजी आवाम दे दो चीजों के खपला पैसा इन्वेस्ट कई पाकिस्तान को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुल्क ते सिनेमा गाने दलता निश्तरे द दीजी द फिल्म इंडस्ट्री ख्वारा हम जका दा औ खरच ख्वारा दा लखदा ज न सपोर्ट कोम ची दा फिल्मुना शुरू शो सिनेमा गाने दा न सपोर्ट कोमा खो एटलीस्ट लग देर इन्फॉर्मेशन दर कोम दा गजी अवाम प दी सीजनो बांधे पैसा खप शौक बांधे लगई प फिल्मुनो बांधे प क्रिकेट बांधे नो जका दा आगाजी ची कम बोर्ड दे आगा ज्यादा पैसा गटियो आगा द दुनिया यो ताकतवर बोर्ड दे द पैसे ले हासरा नो टूल मुल्कुना ची कम दी द इंडिया खिलाफ ची कम दे सर नशु जतोले आवाज नशु जतोले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुला ब्याम लग देर मुजाहिमत शो को इंडिया ले स्तर को किस्तर के वर के रोरा कराजे राशा कन राजी दस्तार दाकुल वई जमा करन दे आईसीसी पे गो तब फेशा खो तब राजी लग देर मुजाहिमत खुशो को कना द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नूर दुमरा सोक हम मुजाहिमत नशी शो कोले टूल क्रिकेट बोर्ड से कम दी अगई द इंडिया मखामक दासी लक बीगी बिल्ली
خو دلته هم پاکستان لږ ډېر ښه پاکستان ته ځکه هایبرډ ماډل اکسپټ کول پکارو چې پاکستان کرکټ بورډ څومره پیسې ګټي نو هغه کې هم د انډیا لاس دی هغه هم د انډیا د پیسې په وجه انډیا زیاته پیسې جنریټ کوي د انډیا د پیسې په وجه آی سی سی ته پیسې ملاویږي همدغه آی سی سی بیا په ټولو ملکونو باندې دغه پیسې تقسیموي هر کال پاکستان کرکټ بورډ ته آی سی سی د طرف خپل یو خاص اماونټ ملاویږي چې هغه په لکونو ډالر ویږي نو دغه پیسې کچره پاکستان کرکټ بورډ مطلب دای سره تعلق خراب کی انډیا سره یا نور تعلقات خراب کی نو ښکارا خبره ده چې پاکستان کرکټ بورډ پر ریونیو باندې با کټ لګیدای له پیسې کم ملاویږي نو زما خیال یو طرف لکو ګوره غیرت محسن نقوی بایلو پاکستان کرکټ بورډ چې کم غیرت هغه بایلو خو خپل فائدې د پاره مطلب فائدہ ولا زکا پیسې ولا ملو شو د هایبرډ ماډل لپاره خو ډیر خلک چې کم دي خفه په هم دي کرکټ فینس چې کم دي چې اټ لیست دا هوسټینګ چې کوم پاکستان سره او د دې ټول میچز پاکستان کې کول پکار نور د پاکستان سیاسي حالات لیډیز تاسو د وړاندې دي نور کچره ختمه کا الله مکه داسې حادثه د دوران شي نو بیا نور هم پاکستان ته خطر جوړې دي شو خیر د اپډیټس خو په راي کمنټس کوي والسلام